Hi everyone, I am Adrian J. P. Peligro. Today I will be explaining to you how to solve normal distribution using the standard normal curve. Based on direction, draw corresponding region standard normal form. Suppose that the weight of female grade 11 student represent a normal distribution in the men of 54 kg and standard deviation of 7 kg. So 1. What percent of the grade 11 female students weights of 36 kg or less? So akong gibuhat una diri is mao ni atong formula, z equals x minus mean over standard deviation. So mao ni ang gisubstitute gisubstitute nako ang so mao ni ang kuan 36 ang x and mean. So same mao ni ang kuan standard deviation. So 36 minus 54 equals negative 18 over 7. Negative 18 divide 7 equals negative 2.57. So ang z-score of negative 2.57 equals mao ni siyang 0.00508. So akong gibuhat ani mao na siya ang percent sa 0.00508. So ang 5.1%. Number 2, what percent of the grade 11 female student weights of 65 kg or more? So sa graph, so 36 man siya, anhi ko nag-line, then anhi ko nag-shade kay kuan man siya less. Number 2, what percent of the grade 11 female students weights of 65 kg or more? So same process ra gyapon siya, mao ni atong formula, the substitute nako ni mao ni. So 63 minus 54 equals 11 over 7. So 11 divide 7 equals 1.57. So ang z-score sa 1.57 equals 0.9417. So pangitaan man siya kuan ni percent. So mao ni ang formula, negative 1 p open parenthesis g greater than open parenthesis a close parenthesis. So mao ni equals 1 minus 0.9417 o equals 0.0583. So percentage is mo ni 5.83%. So sa graph kuan man siya gipakita ni kay 63. So anhi ko siya nag-shade. Imagine lang ninyo nga 633 ning dire tungod. So anhi ko nag-shade na side kay kuan man siya more. 3. What percent of the grade 11 female students weight between 34 kg at 59 kg? So mao na itong formula mao ni. So mao gyapon same process ra gyapon siya, gi substitute nako siya. So 34 minus 54 over 7 equals negative 20 over 7. So negative 20 over 7 ay negative 20 divide 7 equals negative 2.85. So atong z-score sa negative 2.85 is mao niyang equal 0.0021. So duha man siya mao ni atong gisolve una is ang 34. So ang 59 na ta. So mao gihapon gi substitute na ko ano itong formula, then 59 minus 54 over 7 equals 5. 5 divide 7 equals 0.71. So ang z-score sa 0.71 is 0.7611. So mao nitong formula, P open parenthesis A less than Z less than B close parenthesis equals 0.7611 minus 0.0021 equals 0.7590 or mao na itong percent 75.90%. So sa graph, so mao man ang magbase ta ani una sa 34. So imagine na lang ninyo mao na yung 34.
So anhi ko nag-line sa 34. Then sa second is 59. Imagine na po ninyo nga naa dir ang 59. So anhi ko nag-line. So sa center sa anhi ko nag-shade. So for what is the 68th percentile? So kung gibuhat ani mo adto mo sa Z table, makita mo kanang number or score nga nagkuan sa 68. So if wala may makita, so which is ang duol, so mao ni siya ang 2.5 equals 0.5987. So manot ng Z equals 0.25. So x equals 54 plus 0.25 times 7, so equals 0.25 times 7. So akong siyang gi times equals 1.75. Next is kanang paghuman na mao ni atong mean 54. So akong gibuhat ani gi plus na ko ang 54 plus 1.75 equals 55.75.